मेरी वालदा की 1.5 साल पहले डेथ हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आके ये भी मेरी उस माँ जैसी माएँ हैं जिनका ध्यान इधर रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस आगोश के फाउंडर, इस आगोश को चलाने वाले, उनको जितना भी हम खराज तहसीन पेश करें कम है, क्योंकि ये हमारे माशरे का वो हिस्सा है माएँ जो एक पूरी नस्ल की तरबियत करती है, एक तरबियत क्या होती है। अल्लाह ताला इनको भी अजर दे और अल्लाह ताला हमारी माँ को महफूज रखे, हमारे सरों पे, इस कौम के सरों को, माँ को जब तक अल्लाह ताला उनके हयात है हमारे साथ दुआओं का हमारे साथ उनका शामिल हाल रहे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबकी माँ को महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्नीम ज़ारा IQ टेल्स के साथ। आज की हमारी मेहमान एक दर्दमंद दिल रखने वाली और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार शख्सियत है। शगुफ्ता सबा आगोश ट्रस्ट की फाउंडर और प्रेसिडेंट है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शगुफ्ता सबा, फाउंडर प्रेसिडेंट आगोश ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आगोश ट्रस्ट पिछले 18 सालों से इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर इंसानियत की खिदमत बेलौस कर रहा है। हमारा जो मिशन स्टार्ट में था वो ऐसे डिसेबल बच्चों पे था जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से थे, जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी कि स्पेशल बच्चे भी माशरे में मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर उनको हम अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी उनकी एजुकेशन करें और उनका ट्रीटमेंट करवाएं तो। और ऐसे बच्चों को हम लोगों ने अपने सेंटर में लेकर आए, जहाँ पर हम उनकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इदारे की वैन्स उनको मॉर्निंग में लेके आती थी। उनकी एजुकेशन, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, और सबसे जो हम लोगों का फोकस था अहम, वो उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग थी, क्योंकि हमारा मकसद जो था ऐसे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को यूज़फुल सिटीज़न बनाएं। क्योंकि ये दर्द मैं बहुत अच्छे से महसूस इसलिए कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है और मसलहत होती है हर चीज़ में। मुझे एक बहन जो कि स्पेशल है और एक भाई, दोनों ही पैदाइशी तौर पे स्पेशल हैं, तो वो मेरे घर में 2 बच्चे ऐसे अल्लाह पाक ने अता किए, तो मैं उनकी तकलीफ़ों को, तमाम चीज़ों को फेस कर रही थी बहैसियत बहन। और जाहिर सी बात है मैं उनकी बड़ी थी तो बहैसियत माँ भी, क्योंकि बड़ी बहन माँ ही होती है। हमें तकरीबन आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले इस बात का एहसास शिद्दत से हुआ कि वो ख़वातीन जो ज़ईफ़ हो जाती हैं, ओल्ड एज हो जाती हैं और उनके बच्चे नहीं रहते, या अगर बच्चे होते हैं तो उन्हें अपने घरों में नहीं रखते और अपने घरों से निकाल देते हैं। और जब वो ख़वातीन बेसहारा हो जाती हैं और जब वो रोड पर आ जाती हैं तो वो ख़वातीन कहाँ जाएं। उन ख़वातीन ने मुझसे रब्ता शुरू किया करना। कुछ तो ऐसी ख़वातीन थी जो उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उनको ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते थे कि वो अपनी याददाश्त खो देती थी, अपनी जो है जहनी हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, जिस्मानी हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी उनके। तो ऐसी ख़वातीन कहाँ जाएं, क्योंकि जो इदारे हैं वो इतने शायद बेहतर नहीं है कि हम इस ओल्ड एज में 80-90 की साल की उम्र में हमें शुगर भी है, BP भी है, हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और इसके अलावा हार्ट पेशेंट हैं। तो जाहिर सी बात है हमें कोई ऐसी जगह होनी चाहिए हमारे लिए जो कि एक रिस्पेक्टेबल हो, जहाँ पर हम रहें। बेशक ज़कात से ही हम पलें, लेकिन लोग हमें इस बात का एहसास ना दिलाएं कि आप ज़कात पे पल रही हैं। एक शेल्टर ऐसा हो, रिस्पेक्टेबल जगह हो, जहाँ पर हम ज़िंदगी के आखिरी दिन अच्छे से गुजारें।
سمینہ آنٹی نے میری سوچ کا جو ہے وہ بالکل زاویہ بالکل چینج کر دیا، تہیہ کر لیا کہ مجھے خواتین کے لیے کام کرنا ہے، اور پھر میں نے ایسی ضعیف بے سہارا معذور خواتین کو اپنے آغوش میں لینا شروع کر دیا جو کہ ان کی اولادوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا تھا ضعیفی کی وجہ سے، معذور کی وجہ سے، اور میں یقین جانیں کہ کوڑے کے ڈھیروں پہ سے ماؤں کو اٹھا کر لائی ہوں، اور وہ مائیں اپنی یادداشت بالکل کھو چکی ہوتی ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی سینس نہیں ہوتا ہے، ایک معصوم بچے کی سی کیفیت ان کی ہوتی ہے۔ تو ایسی ماؤں کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی عمر میں جب کہ خواتین کو ضرورت ہوتی ہے سنبھالنے کی، پیار کی زیادہ، محبت کی زیادہ، توجہ کی زیادہ، اس وقت ان سے ان کے گھروں کو، ان کے آشیانوں کو چھین لیا جاتا ہے جو کہ وہ بہت ہی محنت سے بناتی ہیں، اور جب وہ اس قابل نہیں رہتی کہ وہ کسی کا کام کر سکیں، اور وہ جب بالکل معذور ہو جاتی ہیں تو بچے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا پھر اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو ایک اور بھی بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد تمام رشتہ دار جو ہیں وہ جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگر جائیداد نہیں ہے، وہ غریب ہیں، تب بھی ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے کہ کون ان کو رکھے، بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی ماؤں کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اور الحمدللہ ہم بہت اچھے سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ آغوش اولڈ ہوم ٹیکس ایگزمپٹ ہے، آپ لوگ اپنے عطیات، ڈونیشن، زکوٰۃ بغیر کسی خوف و پریشانی کے دے سکتے ہیں، اپنے چیک کی صورت میں دے سکتے ہیں، اکاؤنٹ آغوش ٹرسٹ کا ہے، اکاؤنٹ میں آپ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، آغوش ٹرسٹ میں آ کر دے سکتے ہیں۔ شکریہ شگفتہ صاحبہ، ہم دعا گو ہیں کہ یہ ادارہ اسی طرح ضرورت مند ماؤں کی خدمت کرتا رہے اور ہمارے ملک کے دکھی لوگوں کی مسیحائی کرتا رہے۔ آئی کیو ٹیلز کی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اگلی ویڈیو تک آئی کیو ٹیلز کو اجازت، اللہ حافظ۔